тобистони имсол аниқ муайян мешавад ки қаҳрамонони аслии ду ҳокимияти футболӣ дар куҷо идомаи фаъолияти варзишӣ мекунанду аз серталабгортарин футболбозони ҷавони даврони муосир дар куҷо дар минбари идомаи маснади варзишӣ қарор мегиранд. кулли ин ва дигар муҳимтарин матлабҳои трансфериро маҳз дар ҳамин фурсатҳо аз 113-умин нашри барномаи трансфери дар амал дарёфт мекунед. аввал аз он мегӯям ки Пари Сен-Жермен бозингари олмонияшро аз даста ҷавоб медиҳад ва ин ҳам Юлиан Дракслер аст ки бепул дар тобистон аз ПСЖ хоҳад рафт. чунин гапҳо сари нимҳимоягари олмонии дастаи шаҳри Париж фурсатҳои ахир зиёд ба гӯш мерасанд. футболбози 27 сола аз тими фаронсавӣ чун бозингари озод меравад ва дар ин бора журналист Николас Кира хабар медиҳад. Юлиан Дракслер аслан дар сафи парижиҳо аз соли 2017 баромад намуда бо ПСЖ ӯ 3 маротиба дар чемпионат пирӯзӣ ба даст оварда, ҳамчунин молики суперҷоми Фаронса, ду бори дигар барандаи ҷоми лига ва ҷоми Фаронса ҳам шудааст. дар ин мавсим бошад Дракслер 18 бозӣ дар Лигаи Якум гузаронида 4 гол задаву 2 паси головарам дорад. роҳбарияти Барселона бошад дар харидории ҳамлавари аргентинии Ман Сити Серхио Агуэро иштиёқманд буда, молики 10-гонаи Ман Сити бошад расман эълон намуд ки тобистон варзишгоҳи Иттиҳодро тарк мекунад. аммо аз ҷониби дигар сармураббии Каталониё Роналд Куман бар зидди чунин гузариш аст. тибқи маълумоти Диарио Спорт, мутахассиси 58 сола андешаи худро дар хусуси даъвати бозингари аргентинӣ аз Сити иваз накарда, бар ивази ӯ мехоҳад Мемфис Депай аз Лион харидорӣ карда шавад. Депай бошад 25 сола буда, ин бозингар низ дар ҳамин тобистон унвони футболбози озодро мегирад. мураббии Барса бошад бар он аст ки Депай ба системаи бозии дастаи каталонӣ тезтар мутобиқ шуда, ғайр аз ин ҳамлавари нидерландиро метавон дар мавқеъҳои гуногун истифода бурд, чизе ки бештар аз ҳама ба Куман писанд аст. бо вуҷуди ин чӣ тавре хабар дода мешавад, ниятҳои Барса ин харидории Агуэро ва ё Депай новобаста аз ин даъвати Эрлинг Холланд аз Борусия мебошад. холаст ки дар тобистон мо ҳамшаҳригарии Месси ва Агуэроро мебинем ё ки Куман аз маҳорати амоватанаш Депай истиқбол мегирад, то ҳол чизе маълум нест. вале агар тахмин занем, албатта ки роҳбарияти Барса суханҳои Куманро ҳам дар замин нахоҳад монд. Барса бошад ба гуфти дигаре, агар Холландро харидорӣ карда натавонад, боз таваҷҷӯҳашро дубора нисбати Лаутаро Мартинес аз Интер мекунад. харидории ин ҳамлавари 23 солаи аргентинӣ аз нақшаҳои аввалияи Каталониё то даврони пандемиявӣ ба ҳисоб мерафт, аммо баъдан вазъи номатлуби молиявӣ ба амалишавии ин гузариш сабабгори аслӣ шуда буд. айни замон Барса дубора ба андешаи даъваткунии гузариши Лаутаро баргашта талош ба харҷ медиҳад ки дар тобистон чунин гузаришро амалӣ намояд ва албатта ки агар ҳамлавари Борусияи Дортмундиро ба даст оварда натавонад, Лаутаро Мартинес варианти дуввумӣ хоҳад буд, менависад Мундо Депортиво бо такя ба маълумотҳои РАС 1. муҳлати шартномаи Лаутаро ба Интер бошад то соли 2023 буда, чанде пеш футболбози аргентинӣ дар хусуси майли имзокунии шартномаи навин бо Миланио карда буд, замоне ки Интер аз барои бозингари хеш 111 миллион евро мепурсид. вале инҷо низ бо таваҷҷӯҳ ба вазъ атрофи тамдидкунии шартномаи навин метавон гуфт ки ҳолати номусоиди молиявии бошгоҳӣ таъсиррасон буда метавонад. илова бар ин хабарҳое пайдо шуданд ки бошгоҳ худ фурӯхта мешавад, аммо президенти Миланио Стивен Чжан чунин маълумотҳоро рад карда буд. Лаутаро Мартинес бошад дар ҳамин мавсим 16 гол ба самар расонидаву ҳамчунин 9 паси головар дар 37 бозии анҷомдода дар сафи Интер ба омор гирифтааст. Агуэро ба ғайр аз Барса ҳамзамон ба тимҳои чун ПСЖ ва Ювентус иштиёқманд аст ва бозингари аргентинӣ низ дар сатҳи олӣ боз 2 соли дигар бозӣ кардани ният дорад. дар хусуси Ман Ситиро тарк намудан Агуэро албатта ки ҳамагон медонанду дар ин маврид расман низ маълум шуд. бештар бошад ӯ эълон дошт ки пас аз Англия мехоҳад ба Аргентина баргардад ва дар сафи дастаи Индепенденте баромад кунад, аммо тибқи иттилои ESPN ҳамлавари аргентинӣ бовар дорад ки қодир аст боз ба 2 соли дигар дар сатҳи олӣ бозӣ намояд. қайд карда мешавад ки дар имзокунии шартнома бо Агуэро ПСЖ шавқманд буда, ҳамчунин Ювентус низ дар сурати фурӯши Роналду мехоҳад Агуэроро даъват ба тим кунад. илова бар ин нисбати Агуэро бошгоҳҳо аз Премер-лигаи Англия ҳам таваҷҷӯҳи хоса доранд, лекин Серхио ният кардааст ки худро дар чемпионати дигар имтиҳон кунад. дар мавсими ҷорӣ бошад Серхио Агуэро 8 бозӣ дар Премер-лигаи Англия гузаронида 1 гол ҳам задааст.
طبق سامانه ترانسفرمارکت باشد سرخیو آگوئرو عین حال 25 میلیون یورو ارزش داشته. در عموم در صف سیتی در 384 بازی دایر نمودهش 257 گل و 73 پرتافت گل‌آور در نامش دارد که کل این آمار زمان 10 سالی برآمد سرخیو در صف من سیتی می باشد. پس از آنی که بحران شدید جراحت‌های فوتبالبازان کلیدی را در میان موسم لیورپول و سرش احساس کرد و اساساً خط حمایه این تیم در نبود ون دیک یک سال باز ضعیف و یره‌دار شده است، سرخ‌های قدرتمند انگلیسی را ضرور آمد که به ترانسفرهای نوین دست به کار شوند. محض با همین مقصد به گفت حمایه‌گر لیپزیگ کاناته برای لیورپول از معاینه طبی گذشته است و لیورپول می‌تواند این پاسدارنده نقطه دفاع را خریداری نماید. طبق معلومات‌های RMC اسپورت این فوتبالباز 21 ساله الکی چند پیش تشخیصات‌های طبی را بهر گزارش به تیم انگلیسی انجام داده است. در همین اثنا دیرکتور ورزشی دسته لیپزیگ در خصوص گزارش احتمالی کاناته به لیورپول چنین گفته است: من در این باره چیزی به گفتن ندارم. فکر نمی‌کنم که برای ایبو این واریانت جدی است. او تا حال شرطنامه دراز مدت با باشگاه دارد. فکر دارم که او عادتاً می‌داند که تا حال عضو تیم ما هست و برایمان چه ارزشی دارد. سال پار وقتش آمد نکرد چرا که جراحت‌های جدی داشت، اما در همین سال او در حالت خوب قرار داشته بازیگری مهمی برای ماست که دارای قابلیت‌های نیک آینده سازی است. ما می‌خواهیم که برای رشد کسبیش من بعد نیز کمک نماییم. ما نیز در اروپا بازی نموده صاحب تیم خوبی هستیم و فکر نمی‌کنم که او با کدام سبب‌های ما را ترک می‌کرده باشد، گفته است کرشه. بیشتر باشد اطلاع داده می‌شد که لیورپول در خریداری این فرانسوی نزدیک بوده. طبق نقطه‌های شرطنامه بازیگر باید در این گزارش 40 میلیون یورو مصرف نموند. پس از برآمدن چنین خبرها دیرکتور ورزشی تیم آلمانی مارکوس کرشه در خصوص گزارش احتمالی کاناته معلومات را رد نموده بود. در همین موسم فوتبالباز فرانسوی 9 بازی در بوندسلیگا گذرانیده و 1 گل هم زده است. در ردیف کاناته رابریت لیورپول همچنین بهر پرقوت نمودن خط دفاع و آوردن سربازی باوری بخش در همراهی ون دیک و به مهارت کالیدو کولیبالی از ناپولی توجه خاص کرده است. ولی اینجا پرزیدنت ناپولی اورلیو دی لورنتیس همانا 2 پای در یک موزه طلبگار 70 میلیون یورو از بهترین حمایه‌گری دسته خودی است. هرچند بیشتر از بحران پاندمیایی کولیبالی از جانب مالک ناپولی عنوان بهترین حمایه‌گر دنیایی در فوتبال را گرفت و 100 میلیون یورو بهاگذاری کرده میشد. یکی از بهترین فوتبالبازان 10 ساله اخیر رونالدو باشد در مورد آینده خود در ماه مای قرار قبول میکند و احتمالاً این بازیگر دستان پرتغالی در یوونتوس میماند. بازیگر پرتغالی حل خواهد کرد که در باشگاه میماند و یا نه و کل این در ماه مای معلوم می شود. حمله‌ور 36 ساله محض است برای همین باید که با پرزیدنت یوونتوس اندریا انیلی و دیرکتور ورزشی این تیم فابیو پاراتیچی فخری دایر نماید تا که در خصوص قراری برآورده‌اش اعلان نماید. چنین مهلت از سبب آن مانده شده است تا که نیت‌های رونالدو را در فرصت‌های نقشه‌کشی خریدارا در دوران روزنه تابستانی معلوم نمایند. اگر بازیگر از دست رود یوونتوس امکان پیدا می‌کند که خریدارهای بزرگ انجام دهد. با همین حین حال احتمالاتی بیشتری وجود دارد که رونالدو در یووه میماند. برای PSG ریال منچستر یونایتد امضاکنی شرطنامه با رونالدو از برای بحران سرزده پاندمیایی مشکل خواهد بود، می‌نویسد فوتبال ایتالیا با تکیه به معلومات‌های توتو اسپورت. در همین موسم باشد بازیگر نامور پرتغالی 23 گل در 24 بازی‌های سری آ به ثمر رسانیده است، ولی از همه دردمندترین آن است که حتی رونالدو هم نمی‌تواند برای تورینیو جام گوشفراخ لیگ قهرمان‌ها را دسترسی نماید. از عاملی که گپ‌ها سری فروش رونالدو را باز هم بالا میبرد. در این میان من سیتی نیت کرده است که نوبست از احساس رقابت‌های سخت از جانب ریال، چلسی و امیو هالند را خریداری می‌نماید و شهری‌ها در ارلینگ هالند عوض کننده خاصی آگوئرو را می‌بینند. از روی اطلاع تلگراف رهبریت من سیتی در این بازیگر نروژی 20 ساله عوض کننده سرخیو آگوئرو را می‌بیند، نفری که رسما در خصوص رفتنش از سیتی پس از انجام موسم فعلی اعلان کرده بود. نیت‌های برکمال شهری‌ها در خریداری بازیگر پراستعداد نروژی حتی در صورت احساس رقابت‌های شدید در این راستا از جانب تیم‌های چون ریال، منچستر یونایتد و چلسی دیگر نخواهد شد. فرصت‌های اخیر در بازارهای ترانسفری تیم‌های سیستم ردبول و مثل لیپزیگ و زالتسبورگ از حساب فروش بازیگران امیدبخششان به درجه شهرتمند شده‌اند که قریب در یک راستا با اکادمی‌های پرتغالی و نیدرلندی قرار دارند.
агар фаромӯш карда бошед, Эрлинг Холланди барои ҳамагон лозимию чун обу ҳаво зарур маҳз аз бозингари системаи Red Bull буда, ҳамчунин метавон Доминик Сабаслаи маҷористонӣ, Такумо Минаминои ҷопонӣ, Дайо Упамеканои фаронсавӣ ки мутаносибан аз ҷониби Ливерпулу Бавария қардорӣ гардиданд, мисоли тозаи гуфтаҳои болоянд. ҳамзамон бошад Ливерпул ва МЮ ва Тоттенхем бошанд нисбати футболбози австралиягии Лейпсиг Сабитсер таваҷҷӯҳ карданд. маҳз бо ҳамин нимоягари РБ Лейпсиг Марсел Сабитсер ният кардааст ки дар авзанаи тобистонаи трансферӣ бошгоҳи феълияшро иваз кунад. чӣ тавре гуфтем нисбати Сабитсери австриягӣ тимҳои Ливерпул, Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем таваҷҷӯҳ намуда, бозингар аллакай бароҳабарияташ ҳушдор додааст ки тобистон аз даста меравад, менависад GGFN бо такя ба маълумотҳои нашраи мӯътамади олмонии Билд. муҳлати шартномаи феълии нимоягар бошад бо дастаи РБ Лейпсиг танҳо тобистони соли 2022 анҷом дошта. агар ки Сабитсер аз имзокунии шартномаи навин бо дастаи Лейпсиг даст кашад, дар чунин сурат бошгоҳ маҷбур мешавад ки дар тобистони меомад ва ё ки зимистон ӯро фурӯшад, то ки австриягӣ бепул аз даста наравад. дар ҳамин мавсим сарвони РБ Лейпсиг 21 бозӣ дар Бундеслига сипарӣ намуда соҳиб омори 6 голу 2 паси головар мебошад. дар ин миён Барса барои Вейналдум маош дар ҳаҷми 8 миллион евро солона пешниҳод намудааст. ин нидерландӣ бошад, чӣ тавр мебинем, бо Ливерпул дар хусуси тамдидкунии қарордод ба мувофиқа нарасида дар тобистон бепул ба Барселона гузариш карданист. чӣ тавре журналист Николас Скира менависад, ин нимоягари 30 сола тобистон тарки тими Клоп менамояд. Барселона бошад дар хусуси ташкилкунии гузариши Вейналдум кор мекунад. طبق معلومات سرچشمه باشگاه کاتالانی با بازیگر منتخب نیدرلندها شرطنامه 3 ساله با معاش سالانه 8 میلیون یورو پیشنهاد کرده است. همچنین گفته می شود که نسبت وینالدوم توجه اینتر کرده است و باشگاه ایتالیایی در خصوص این فوتبالباز معلومات ها را هم خواستار شده بود ولی تا حال برایش پیشنهاد رسمی ارسال نکرده است. در همین موسم باشد نیمه‌نهایی کشوری لاله‌ها در صف لیورپول 29 بازی در پرمیر لیگ انگلیس گذرانیده 2 گل هم به ثمر رسانیده است. لازم به یادآوری است که جورجینیو وینالدوم دومین بازیگر صاحب نام پس از کوتینیو خواهد گردید که از لیورپول به بارسلونا گذریش می‌کند. اگر کوتینیو را با چشمان پرحلم از لیورپول گسیل کرده بودند، با وینالدوم باشد شرطنامه نوین امضا نکرده و قول به رفتنش در لیورپول زید هم نبرآمدند، چرا که کلوب تییاگوی سرافه رو فابینیوی خودباور را دارد. ضرورترین موضوع ترانسفری برای فضای فوتبالی قزاقستان این است که فوتبالباز این کشور نیز پس از شاموراد ازبکستانی میتواند کشورش را در سری آ نمایندگی کند. پس از توجه اتلانتا از برگامو نسبت زینالدینوف میتوان گفت که دسته اتلانتا موقع خاصه برای روس زبانان اهدا میکند. با قول نشر اسپورت 24 این فوتبالباز منتخب قزاقستان برای خط کوتاه تیم اتلانتا در راه خریداری شامل شده. گفته می شود که دسته از برگامو نیت دارد که قسمت چپ نیمه میدان را مستحکم نماید. در موسم جاری پرمیر لیگ روسیه باشد زینالدینوف 22 ساله 22 بازی گذرانیده و 1 گل هم زده است. یادآوری می‌کنیم که به صف CSKA مسکو بختیار زینالدینوف از تیم رستوف در سال 2020 گزارش کرده بود و اگر یکی شود و اتلانتا بختیار را خریداری نماید، این چهارمین بازیگر روسبان پس از کاولنکو، میرانچوک و مالینوفسکی در صف دسته از برگامو خواهد بود. از نامدارترین حمایتگران فوتبالی در دوران معاصر دیوید آلابا که اخیراً معلوم شد که در صف رئال از موسم آینده بازی میکند و الکای در خصوص جزئیات‌های شرطنامه‌اش با جنوبی لوس بلانکوس هم روشن شده است. همین طریق آلابا با رئال پیشکی در خصوص شرطنامه مهلتش تا سال 2025 با معاش سالانه 12 میلیون یورو به توافق رسیده است. حمایتگر باواریا دیوید آلابا که در میان موسم جاری از تمدید شرطنامه با باواریا دست کشیده بود، پس از انجام موسم جاری چون فوتبالباز آزاد به رئال مادرید گزارش میکند. و گفته ژورنالیست فابریسیو رامانو بازیگر منتخب آوستریا الکای شرطنامه با جانب مادریدی درست نموده است. پیشتر باشد خبر داده می شود که بازیگر نامبرده از واریانت‌های ادامه مسند ورزشی در PSG و چلسی دست کشیده است و محض واریانت اصلی ادامه مسند ورزشی برایش چمپیونات اسپانیا محسوب می‌یابد. سابق بازیگر لیورپول آگر که تنها در لیورپول و برونبی هنرآزمایی نموده و در صف سرخ‌ها در طول 8 سال هنرآزمایی در عموم 232 بازی گذرانیده و 14 گل و 9 پاس گل‌آور به آمار گرفته است. به حیث سرمربی کیگ از دومین لیگ کشور دانیا به کار قبول شد. سابق حمایتگر لیورپول و منتخب دانیا
агери 36 сола аз мавсими оянда ба кор оғоз намуда ба ситоди мураббиёни ӯ ҳамчунин бозингари собиқи дигари мунтахаби Дания Ларс Якобсен ворид шуд, ки бо ҷомеаи футболӣ аз барои баромадаш дар сафи Гамбург, Блекберн ва Вестхэм шинос аст. шартномаи корӣ бо ҳардуи мутахассисони навкор бошад ба муддати то соли 2024 баста шуда, бошгоҳ барояшон мақсад гузоштааст, то ки ба олитарин лигаи футболии Дания роҳат бигиранд. барои агар ин нахустин таҷрибаи мураббигӣ бемошад, пас аз оне ки ӯ хатми маснади варзишӣ дар соли 2016 намуда буд. Чорлукаи хорватӣ бошад пас аз 9 соли идомаи маснади варзишӣ дар Локомотиви Москва дастаашро дар тобистон иваз мекунад ва футболбози хорватӣ дар ин хусус чунин гуфтааст: оилаи громии сурху сабз бароям навиштани ин осон нест, аммо мутаассифона чунин фурсат ҳам бояд фаро мерасид. мехоҳам бароятон хабар диҳам, пас аз мавсими ҷорӣ фурсати хайрухушкунӣ мерасад. ман мехостам шуморо аз барои 9 соли зебо ташаккур бигӯям. аз рӯзи нахуст маро чун нафари худӣ қабул намуданд ва бароям нишон доданд ки бозӣ кардан дар сафи ин тим арзиши бузургӣ дорад. муҳаббату эҳтироми шумо ҳамавақт дар қалби ман хоҳад монд. ташаккур бароятон аз дил, Чарли 14 шумо. мавсим то ҳол анҷом наёфтаасту мо талош мекунем ки онро комилан бобарор анҷом диҳем, навиштааст бозингари хорватӣ дар сафҳаи инстаграми хеш. лозим ба ёдоварист ки Ведран Чорлука ба сафи Локомотив аз Тоттенхем дар моҳи майи соли 2012 гузариш намуда, дар сафи роҳиёнчиён дар масири 9 мавсим 234 бозӣ гузаронидаву 9 гол задаву 8 паси головар низ ирсоли ҳамдастагон намудааст. бо тими москвагӣ ҳамчунин ҳимоягар Ведран Чорлука дар мавсими солҳои 2017-2018 ғолиби чемпионати Россия гардида, илова бар ин молики 3 ҷоми Россия ва 1 суперҷом ҳам шудааст. дар фурсатҳои ахири барномаи имрӯз илова карданем ки тибқи маълумотои ESPN ҳамлавари фаронсавии Арсенали Лондон Александр Ляказет дар тобистон гузариш ба Атлетико Мадрид ва ё Севилья намуда, Ромелу Лукакуро боз навиштаҳои телеграфии британӣ бозпас ба Челси меоранд. ва ин буд фарҷоми барномаи имрӯз. тансияту пирӯз бошед.